Bonjour mes amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice concernant l'analyse financière et bien précisément le calcul de tableau de répartition de bénéfices. عندنا les informations de l'application au titre de l'exercice 31/12/2009. Le résultat comptable avant impôt de la société anonyme العالمي s'élève à 850 ألف درهم. يعني هنا الريزولتا قبل ما نحيد منها l'impôt هي 850 ألف درهم résultat brut. Les statuts de la société prévoient de répartir le bénéfice net comme suit. يعني البينيفيس نت اللي خصني نلقى غادي نحيد منه الريزيرف ليغال prévu par la loi, l'intérêt statutaire 5% par an, sur le solde majoré de pour un nouveau antérieur éventuel, et après avoir prélevé toute somme jugée utile par l'Assemblée générale ordinaire, sera distribué aux actionnaires au titre de superdividende sous déduction de la somme reportée. يعني أن من بعد ما نحيد les prélèvements qui ont été prévus في l'Assemblée générale, هذاك le solde اللي غادي يبقى ليا غادي affecter ou bien distribuer à les actionnaires au titre de superdividende. L'Assemblée générale ordinaire réunie le 10/4/2010, après avoir délibération, a décidé de doter les réserves statutaires 50 ألف درهم, réserve facultative 120 000, distribuer un superdividende par action arrondie au dirham inférieur. هنا l'extrait du passif de bilan avant affectation du résultat, donc هذا هو le bilan ديال l'année 2008 tant que انا خدام في l'année 2009. Nota bene, le capital de la société est constitué par 30 000 actions de 100 actions libérées, c'est 75% depuis le 1/1/2009. Les charges non déductibles, les produits exonérés, la base de cotisation minimale, le taux de cotisation minimale, le taux de l'IS, les acomptes provisionnels, ils vont nous aider de calculer le résultat net de la société au titre de l'année 2009. Donc, les charges déductibles sont des charges que je dois les réintégrer. Des produits exonérés sont des produits que je dois les déduire. Mais le résultat. Donc, tout d'abord, première question, déterminer le résultat net après avoir calculé l'IS dû. Après avoir calculé l'IS dû. Donc, on va calculer l'IS dû. قلنا غناخدو le résultat, غنزيدو عليها les déductions, les charges non déductibles et غنقصو منها 45 ألف درهم sont des produits exonérés يعني معفيين من l'impôt. دونك 850 ألف درهم كنزيدو عليها 136 ألف درهم ديال لي شارج نون ديدكتيبل كنقصو منها 45 ألف درهم غتعطيني 941 ألف درهم. دونك هاد 941 ألف درهم il s'agit de résultat fiscal et non comptable. Donc 850 ألف درهم il s'agit de résultat comptable. Mais après avoir passé au passage fiscal et faire les retraitements, يعني كنزيد les charges non déductibles et je dois déduire les produits exonérés. Donc j'ai tombé un montant de 941 000 résultats fiscal ديال 2009. L'impôt dû par la société يعني غناخد 941 ألف درهم. هنا عطاوني لو طو ديال l'IS هو 30%. donc غناخد 941 ألف درهم. Je vais la multiplier par 30% غتعطيني un impôt ديال ou bien un IS dû ديال 288 300. Donc j'ai calculé l'IS. Après le calcul de l'IS, je dois calculer bien sûr la cotisation minimale pour savoir شكون كبير واش l'IS ou la cotisation minimale. Donc la cotisation minimale que nous avons, عندي هنا la base de cotisation de la cotisation minimale يعني هما déjà حسبوا لي la base. أنا juste je vais faire l'application à la loto. Donc 9 480 000, je vais la multiplier par 0,50. Voilà. غتعطيني 47 ألف درهم. أنا خرج لي لياس 282 300 et cotisation minimale خرجت لي 47 400. Donc bien sûr je vais prendre l'IS. Donc je vais payer 282 300. L'année 2008, les acomptes que j'ai payés ou bien les acomptes versés en 2009 ديال 2008 يعني هاد les acomptes concernant l'année 2008 ils ont été payés في 2009. donc هاد les acomptes شحال هاد les acomptes شحال انا عندي 282 ألف درهم اللي غادي نخلص ديال l'année 2009 اللي غادي تخلص
نورمالمون اللي غادي تخلص في 2010 اي 2009 خلصت 200,000 درهم. يعني انا خلصت 200,000 درهم وكان خصني نخلص 282,300. دونك عندي واحد الغوليكا اللي خصني نزيد نخلصو للدوله ديال 82,300. نعاود الشرح. انا في 2008 لاني 2008 اللي خلصت فيها لي زاكونت او بيان لي زاكونت ديال 2008 اللي تخلصوا في 2009 هما 200,000 درهم، ولي زاكونت ديال 2009 اللي غتخلصوا في 2010 هما 282,000 درهم و300 هما اللي حسبنا دابا. انا خلصت ديجا 200,000 درهم وهذا العام خرجت لي 282,300. يعني انا هذاك العام ما خلصتش بزاف، يعني عندي واحد الغوليكا، يعني خلصت 2 موا. هاد 82,000 درهم و300 خصني نخلصها في l'année 2010 concernant l'année 2009. Elle doit être payée avant le 31 mars 2010. Voilà. On va calculer tout d'abord aussi le résultat net. Alors le résultat net هي le résultat avant impôt ou bien le bénéfice avant impôt 850,000 درهم. غنحيد منها الياس دو. فوالا 850,000 درهم غنحيد منها الياس دو اللي هو 282,000 درهم و300 غتعطيني 567,700. دونك هذه هي الريزولتا نت دو ليكزيرسيس. خديت البينيفيس بروت افون امبو حيت منه لامبو كو جو في باي ا ليتا غيعطيني 567,700. دونك ça concerne résultat net de l'exercice. هاد الريزولتا نت دو ليكزيرسيس هي اللي غادير ليها لافيكتاسيون في لو تابلو دو ريبارتيسيون دو بينيفيس. دونك deuxième question. Présenter le tableau de répartition du bénéfice de l'exercice 2009. Donc غناخد 567,700. غادي نحيد منها tout d'abord نشوف شنو غادي نحيد، واش عندي شي غوبور ان نوفو ديبيتور. فوالا ها هو موان 15,000 درهم، يعني عندي واحد الغوبور ان نوفو ديبيتور كنت ديفيسيتير اوبارافون جو دوا لا ديدوير. دونك 15,000 درهم غنحيدها غتعطيني ريزولتا نت ا ريبارتير. دونك هذا هو لو سولد كو جو في répartir. غيعطيني شحال 552,700. 552,700. فوالا غتعطيني 552,700. ابري افون دو كالكولي تو لي ريزيرف خصني اول حاجه نحسب الريزيرف ليغال. حنا كنعرفوا الريزيرف ليغال هو 5% ديال الكابيتال اي على هوتور ديال 10% ديال الكابيتال، يعني ما خصنيش نفوت 10% ديال الكابيتال. يعني غناخد 5% غنضربها 300,000 درهم. دونك 5% باردون 5% غادي نضربها في 552,700 وما نفوتش 10% ديال الكابيتال اللي هو 3 مليون. يعني ما خصنيش نفوت 10% ديال 3 مليون. الوغ غناخد 552,000 يعني الريزولتا ا ريبارتي غنضربها في 5% غتعطيني 27,635. Après, عندي ريزيرف ستاتيوتير ديال 50,000 درهم. فوالا ريزيرف ستاتيوتير ديال 50,000 درهم. عندي لي ريزيرف لي زانتيري ستاتيوتير باغ اون عندي 5%. دونك غادي ناخد هنا ديجا قال لي الكابيتال الى ايتي ليفيري غير 75%. يعني انا في لي زانتيري ستاتيوتير ما يمكنش ليا ناخد 5% ديال الكابيتال كامل، مي جوست لا بارتي ليبيري. دونك 3 مليون دو درهم في لي زانتيري ستاتيوتير في 75%، يعني لو بورسونتاج ليبيري في 5%، غتعطيني 112,500. جو في لو توتال يعني لا سوم غتعطيني هنا 190,135، يعني التوتال ديال 27,000 50,000 112,500. وهنا التوتال ديال 500 باردون. هنا لا سوم دي زومبلوا غتعطيني 190,135. دونك غتمشي لوطخ كوتي غناخد 552,700 غنحيد منها 190,135 غتعطيني السول ديال 362,565. عندي ريزيرف. دونك دوزت الريزيرف ليغال، دوزت لي زانتيري ستاتيوتير، دوزت الريزيرف ستاتيوتير، دوزت لي زانتيري ستاتيوتير. يعني دابا بقى ليا الريزيرف فاكولتاتيف. فوالا ريزيرف فاكولتاتيف 120,000 درهم. 120,000 درهم. Après, distribuer un super dividende par action arrondie au dirham.
Et هنا قال لي sur le solde, يعني sur le solde, majoré de report à nouveau antérieur, éventuel et après avoir prélevé toute somme jugée utile par l'Assemblée, sera distribué aux actionnaires. يعني le solde غادي ندير لي la distribution les actionnaires. Donc أنا فين وصلت لو solde درت الريزيرف فاكولتاتيف. دونك غادي ناخذ لو solde غنحيد منه 120,000 درهم، غناخذ 362,000 درهم 565 نحيد منها 120,000 درهم غتعطيني 242,565. يعني هذا هو لو سول، يعني هذا هو لو سول. هاد لو سول جو في لا ديفيزي بار 30,000 اكسيون كتعطيني 8.08 لاكسيون، يعني 8 درهم فاصله 08 لاكسيون. جو ريبيت ان لو سول ديالي حيت منه لي ريزيرف فاكولتاتيف اللي غادي نخبي في لا سوسيتي في البيلون ديالي غيعطيني سوبر ديفيدوند ديال 242,565. هاد سوبر ديفيدوند غادي نقسموه على 30 اكسيون، 30,000 اكسيون كتعطيني 8.08 لاكسيون. دونك اون رومبرون جوست درهم حيت 8 درهم حيت عندي هنايا distribuer un super dividende par action arrondi au dirham inférieur. كون قال لي supérieur غادي ناخذ 9 درهم، ولكن طون كو قال لي inférieur دونك غادي ناخذ 8 درهم. دونك 8 دراهم ملتيبلي بار 30,000 اكسيون غتعطيني 240,000. 240,000 دونك 240,000 ça concerne les super dividendes. ابخي غناخذ لو سول ديالي غنحيد منه 120,000 درهم نحيد منه 240,000 درهم غادي يبقى لي ان روبور ديال 2,565 اللي غادي يعني il s'agit d'un report créditeur et pas débiteur. il s'agit d'un report créditeur اللي غادي يبقى لي في البيلون في l'année prochaine. Concernant les dividendes, alors nous savons حنا dividende كيساوي super dividende plus l'intérêt statutaire. Les dividendes, je répète, les dividendes qui c'est super dividendes plus les intérêts statutaires qui ont dividendes ديال 359,500. Alors, هذه dividendes, je dois payer la TPA. يعني اقتطاع من المنبع. هذه la TPA هي 10%. دونك ناخذ 352,000 درهم و500 كنضربها في 10% كتعطيني 35,250. Alors, les dividendes net كناخذ 352,500 كنحيد منها 35,250 كتعطيني 317,250. هادو هما les dividendes nets que je vais distribuer ou bien que je vais attribuer aux actionnaires de la société après prélever la TPA يعني الاقتطاع من المنبع. Voilà. Troisième question, présenter au journal les écritures relatives à la constatation de l'IS. أولاً خصني ندوز la charge ديال l'IS في le journal ديال la société. La charge ديال l'IS يعني غادي ناخذ l'impôt ديالي يعني que je vais passer هو 282,300. donc impôt sur le bénéfice 282,300. il s'agit d'une dette que je vais payer à l'État يعني ملي غادي نبدا نخلصها je vais solder le compte. Après, je dois solder les acomptes provisionnels de l'année précédente. Alors, les acomptes provisionnels des 200,000 dirhams, je dois la solder. Voilà. Donc, je débite 200,000 dirhams de 400, le compte 4,453 est un impôt sur le résultat. Et je solde 3,453. Voilà. 200,000 dirhams. انا الا درت لا ديفيرونس ما بين لو ديبي ديال هذا ولو كريدي ديال هذا غادي نلقى بان لا ديفيرونس هي 82,300. هي هذه يعني هاد 82,300 غتبقى ليا في الكريدي خاصني نخلصها لليطا افون لو مارس لا فان دو مارس 2010. دونك ملي نخلصها هذا غادي يمشي للديبي وغادي تصولدا بلو كونت بنك. فوالا. alors après je vais faire la détermination de résultat net. Alors, résultat avant impôt, compte 8,600, donc radin débité résultat brut, les informations, et 850 000. غادي نحيد منها نصولدي le compte 6,701 يعني ديال l'impôt.
et le résultat net de l'exercice que je vais l'affecter, يعني اللي غادي affecter في tableau de répartition, je vais la créditer et je vais la solder après. Donc, après, je vais la solder, le débit هنايا, et je vais affecter. عندي report à nouveau 15000 درهم, يعني غناخد les informations اللي عندي هنايا. هذا ديجا كان في الديبي, غيولي في الكريدي, يعني كان عندي report à nouveau débiteur, غيولي كريديت, je vais la créditer باش نسولديه 15000 درهم. عندي réserve légale, عندي réserve statutaire, عندي réserve facultative, عندي les dividendes, et عندي la TPA اللي خاصني نخلص ليطا, يعني كلاس 4. 44 581 هذه je vais la solder par la banque, يعني ملي نخلص ملي غدوز لا بنك je vais la solder, غنديبيتي هاد لو كونت par créditer le compte banque. et عندي à la fin le compte report à nouveau créditeur اللي غيبقى ليا في البيلون ديال 2565, يعني في le compte 1161 les belles répartitions de bénéfices. Voilà.